पु काई लागुछु से सोईची पीहू उठू पीहू पीहू तू पागल पीहू पीहू पड़ जा उठी जा पीहू उठ पुआ काई लागुछु ताकू लागुची काई लागुछु बा तेरे सोईची ओ ओ लागुची काई लागुछु बा काई लागुछु बेसी होउची कौन बोल जाऊ पागल एबो मजे पड़ जिबो कौन के दिन से देबे तू जानी देला जे वीडियो होती आ दे छाड़ तक दादी पाखु तो छाड़े ले मो बो ए गोड़ को धरची पाटी कर ताकू कौन बोलू सोईची हाँ हाउ ए भोपाल की खेल सब पेमेंट सेतिकी था उठ नहीं बाड़ानी से मना करची बाड़ानी कौन कहू तू हाथ पड़ा खाइबी तू खाइबी हां जाऊनु सोईची हाउ सुआई दे दी सुआई दे मस्त खाइबो से आगे उठू ता उठो ना खाइबी उठ मु खोल चला उठ जा ताको उठ जा खाया उठ जा नहीं उठ जा खाइबो उठ जा मु खाइबी भाई सब खाईदेव उठी जाओ ना भाई सब खाईदेव उठी जाओ उठिल सी दी की छाड़ी की पळे आइला टेस्टी एबे आको खोलिबा तमे मोर खाइबा हला हे भगवान वर्तमान माछ आसिकी अधा भजा हो गलानी देह कहीं जाए गरम रे एवं जोर खरा हो भगवान तरकारी ये कर जो खरा हे भगवान रजक तो निहत भाव वर्षा हम जो भाया खरा हो मुंड कण हो जाए गरम को भगवान केमी रोसे समस्त कर जोर झड़ बोची प्रभु कि गरम कि बाजिला आसिक 12:30 आज पूरा प्रबल लेट हो गला ओहो मांस मल्ला पड़ी खरा देह कौन हो जाए ना आउनु चलली माछटा पकई देकी कड़े जाऊँगी दौड़ी आज तो कहीं खाइबेनि घरे कहीं ना केते माछ नहीं आई ना आ रुकी पारे जाऊँ रूम को पड़े मरजी ओ सी तू कुआड़े गलु हेलो बोल आज कौन एत जोर खरा हो खरा तो नुह जी गुलुमुली लगुच मो देह कण हो लाइट दिखाई अंधार देखा ओहो मु खरार मरजी सतरे
ସେଇଥିରେ କହୁଥିଲେ ମଟନ୍ ଆଣିବାକୁ। ଘରେ ତ କେହି ରହିବନି, ପୁଣି ମଟନ୍ କାହିଁ ଆସିବ? ସେ ମୁଁ ମରିବି କଷି କଷିକି ରୋଷେଇ କରି କରିକି। ସମସ୍ତେ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ବାମ୍ଫ ନଉଛି। କି ଖରା ହେଉଛି ହେ ଭଗବାନ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ରହି ରହିକି ଯେଉଁ ପାଣି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଏଠି ଫୁଲିଛି। ଏସବୁ ଚୋରିର ଫଳ ସବୁ। କେଡ଼େ ଜୋରେ ଫୁଲିଛି, ଚୋରି କରିକି ଖାଇ ଖାଇକି ଏଇଆ। କହୁଛି ତତେ ପୁଣି କାଲି କହିବି, ତୁ ଯେତେ ଦୂରେ ଯା ତୋ ପାଖରେ ଥିବି। ତତେ କହିଛି ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଦେଖେଇବି, ଯିବା ପରେ ଦେଖେଇବି ସେ କେଉଁ ଜାଗା। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି କି କ'ଣ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ମୁଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧାରୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିସାରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ। ମୋ ଭଉଣୀ ଘରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ରଜ ପାଇଁ? ବାପାଲୋ କଦଳୀ, ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି କେଜାଣି? ଟିଫିନରେ ପିଠା। ୱାଓ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ୱାଓ, ପିଠା କେତେ ପିଠା କରିକି ଦେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଦେଇଛି। ମାନେ ଦାଦିମା ଦେଖିବା ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ପାଖକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। କ'ଣ ଦେଖିବି ପଇସା? କେଉଁ ପଇସା? କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ? କୁରକୁରିରୁ ମିଳିଛି ତାକୁ। ଆଗ ଦାଦିମା ପାଖରୁ ଆସେ। ସେଟା ରଖିଦେଲି ଫ୍ରିଜରେ, ଦେଖିଲ ଆସିଛି ବା। ଦେଇଛି ତମେ ତମେ କଦଳୀ ଭୋଗୁ ରଖବା। ତମେ ରଖୁନ, ରଖ। ନା ନା ମୁଁ ହାତ ହେବିନି, ତୁ ଯା। କ'ଣ ହାତ ହେବି? ତୁ ନେଇଯା ସବୁ କଦଳୀ ଭୋଗ ପାଇଁ ରଖ। ସୁନ୍ଦରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଏତିକି ଶାଳୀରେ ସେତିକି ବାହାଘର ହେଉଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାଳିଆ ବୁଅ। ତୁ କ'ଣ, ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଛଟି ଆଣିବୁ।
पाखेई आसुची रजल मो घरे हबु तू सज हाय तो अलता लाज आलो मन मुदेइची तते न